pag-abot na ko sa among balay, murag nang gimok man akong kaugatan sa kamot, murag naagyon ni pasabog ning among lababuhan. Tinuod gyud ang daghagugason, mura magnagiagubat nga way kahumanan. Ako ra bay nakakita diri sa mga hugason. Ang dapita ato na din ang gisugdan, lisod po diha ato ra nang hinuktukan. Mao na ako na dayon ang giwaswasa ng mga plato ug mga uban pang kaldero dihang dapita. Lisod po no, ug ato ra ning tanawon dili gyud ni mahuman ba. Kay kung pagkaon pa niya ang giplastar sa lamisa o sinaw gyud ni sa tanang sinaw. Lisod pug magpaabot ta og kinsay muhugas nga kita pa lang daan nakakita na ba. Sige katawa ba mura na tanig na gidala-dala nga wala na mao ba. Kay nahuman na makugwaswa sa mga hugason, so ako na din ang gisugdan og sabon, sumao na humanana plato, kaldero ug kutsara ug uban pa. Kung magminyo-minyo mo sayo auto ara ang agya na manglupad gyud ang kaldero ug kutsara basamot na og mga tapulan mo. Wagi maitsura mura kutsara. Paita tawhana magsige man lag katawa. Paghuman ako og hugas na pa man day mga kutsara ug uban pang plato ug kaha, mao to ako na lang sang gikuhag apil para akong hugasan og apil. Paghuman ako og hugas sa mga plato namo, ako na day pong gisunod among lamisa nga murag lamisa sa mga itik ng lupad ang mga mumho. Dili gyud pud malikayan ning atong lutuanan nga maho og daghan kay mga mumho ug unsa pa na diha, sumaw nang apilon gyud na atong trapo para wala gyud mga hugaw. Kay kung ako nagali makasugod og panglimpyo tanang kasuukan, ako gyud nang birahon ug ako gyud nang kuuton. Usabay birahon mabira na. Paghuman ako dito og trapo sa lamisa og sulutuanan na pa man day hugason nga takob og kaha og baso, ako na lang pud ang giapil ug akong gipanguha mga sagbot sa lababo og gikiskis taman diha sa kiskisanan. Perti na gyud ning sinawa ang lababo kay hasta na og giapil og kiskis. Kaning atong isilpon may pag-ato ning ipanghugas og ipanglimpyo og ipangkiskis sa lababo musinaw pa. Sa dili pa ta mo continue sa video, shoutout day ko ni Ailey Monleon og ni John Mark Cabanyo. Gaan na sad kayo sa pamati nga nahuman na sa taglimpyo kay sinaw naman gyud sa lababo, sinaw na kaayo, nindot na pud ni ugaw-ugawan sa mga insikwakang. Kay panihapon naman sad sumaw na nagluto tag atay kay murag gigutom naman taani sa sigig panglimpyo ba. Basin na ay mangutana diha nga basin wala hugasi ang atay, gihugasan tawo na humanana gitimplahan gibot nga bombay, ahos, paminta og toyo og suka. Dugay kaayo naluto ang atay, gipabukalan pagyud pag-ayo para igkaon humok pasta nang humok. Mura sad kag ni kaog guma ba makaingon jud kag uy kani. Hinuktok gamay kaon dako kay wala pa man naluto aw timo sa dihag kanon pangpawa sa kagutom ba. Kini bitong alimuot lami kay iya og bugnaw baka nagalimudot sa imong tilaok ang kabugnaw. Mao nay gingon bahalag pobre basta hilas. Kay naluto naman atong pinaka-the best nga sudan nga walay makalupig bisan asa nga kalibutan. Lahi ra gyud ning feeling sa gigutom og wala gutma kay mura tani gigukod og kabaw hala birada.